ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସ ବୁଲି ଯିବା ଅଶୋକଝର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶୋକଝରର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଝର ଝର ଝରି ଯାଉଛି ଅଳସୀ ଝରଣା। ଶୀତୁଆ ସକାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାତଟାରେ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଏ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। କେଉଁଠି ଶାନ୍ତ ଝରଣା କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୀମ ଗର୍ଜନ କରି ପଡୁଛି। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ୟାରି ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ ଫିକ୍ସ କରିସାରିବେଣି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଛି ସାରିବେଣି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେଣି କି ଥରେ, ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଫେରାଇ ନେବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେମିତି। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ସୁନ୍ଦର ଉପାଦାନରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏହି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ଲମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅଶୋକଝର କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁବୁରିରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ ସୁକିନ୍ଦାରୁ 11 କିଲୋମିଟରରେ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ସ୍ଥାନ। ନୀଳ ସବୁଜମଳା ଅଶୋକଝର। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପାହାଚ, ଭୋଜି ଭାତ ଲାଗି ପିଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ଓ ଖେଳ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଅଶୋକଝରରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଠାରେ। ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସିଥିବା ଝରଣା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘେରା ପରିବେଶ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିର ବେଶ୍ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। आम माधवानंद जीव हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ आसचु। आम बर्तमान नियालीर माधव अंचल आसचु। आम दीर्घ बहुत अक्लांत परिश्रम पर जगह पाइलु। आउ धीरे धीरे बुली सारा पर गोटे बढ़िया जगह आम पाइलु। से पिला माने झरणाटा बोची आम गाधेया बहुत इच्छा थिला, हेले आम गाधे पार्लुनी। किंतु भल लगिला जगह प्राकृतिक परिवेश। समस्त अनुरोध करी जे मझे मझे ये प्राकृतिक परिवेश को आसिकी छोट मोट पिकनिक करवा कथा, टिके बुलिया कथा। बुलिया द्वारा पर्यटन क्षेत्र विकास हम। एति ही कहबी। एक्चुअली मु होची एई जाजपुर रो। तो आमे मु जते बेले पाखापाखि 10-12 वर्ष थिली सेते बेले थरे आस्थिली। तो एबे बड़ होला पर तो कि जान नथिलु। बड़ होला पर पुणी आउथरे इच्छा होला। तापर मो स्टूडेंट माने कहले सर जीवा बुलिया पई। बोले ठीक अछि जीवा। तो सेति बा निज जिल्ला गोटे भ्रमण करबा सेई आशा रे आसिलु। प्रकाश बेरा भुवनेश्वर आछे। सांग माने सब भुवनेश्वर आछछन्ते। बहुत भलो प्लेस तला। बहुत ठंडा पानी बेने चलछि। एबे तो वर्षा नै बेली पानी टे कम अछि, किंतु बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस थिला। सभा उपरु आमे जाइथिलु। तापरे सेडी हातीर सब ये गुडा पड़िछि, मळ सब पड़िछि। तापरे आउडी उन्नति होई पारियो, जने नाइट कैंपिंग पई किछटा करि हबो। तापरे होटल किछि नै। एटा जने सांगरो रेकमेंड रे जाइथिलु। ता एक्सपीरियंस सी भी कहितला भलो एक्सपीरियंस अछि। सी किंतु वर्षा दिन जाइथिला, अधिकटी पानी थिला। आमे बहुत ओवरऑल बहुत बढ़िया अछि। किंतु ट्रैकिंग करे भाई नंबर 1 बहुत अछि। जत्ते ऊपर जाइबे सेते सरुनी। बहुत ट्रैकिंग ना फर्स्ट टाइम एटा फर्स्ट हम बुलुच वाटरफॉल बहुत बुलुच किछ ना। किंतु एटा फर्स्ट टाइम आसलो बहुत बढ़िया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। ना होची कृष्णानंद गिरी अशोकझर आश्रम महंत। एटी प्राय लक्ष लक्ष लोक एटी समागम होती। किंतु पानी असुविधा रही रही शौचालय खंडिया नहीं। घर अच्छी कभी कंप्लीट है यज्ञ मंडप नहीं। आउ लोक असुविधा सम्मुखीन होती दुख कष्ट कर लोक आसुच्च रही वास्ता स्थान किसी नहीं। जून पर्यटन लोक समागम बहुत हे। जौन दिन तो लोक 200-500 आसुच्च। जून पर्यटन समागम अधिक हम। रही सुविधा नहीं, पानी सुविधा नहीं, लाइट सुविधा भी नहीं। सरकार कहूँ झील बो मैंने अच्छे सुरक्षा देवाई शौचालय दरकार। भोजी भात करने पिंडी किसी दरकार। लोक रही किसी बासगृह दरकार।